السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Donc مرحبا بكم في لاشين الجبر 5 minutes. Donc غادي نتريتي واحد ليكزارسيس sur les applications injectives, surjectives et bijectives pour le composé ديال دو ابليكاسيون. دونك هذا من بين افضل لي زيكزارسيس اللي كاينين باش تفهم ابليكاسيون انجكتيف و سورجكتيف و بيجكتيف. دونك قبل ما نبداو ليكزارسيس كنتمنى تدعمونا بالاشتراك وفعلوا الجرس وخليو لينا لي كومونتير الا عندكم شي رومارك ولا شي اكزارسيسات اللي كتقترحوا باش نديرو corriger. Donc, نبداو على بركة الله. Donc, أول question. Donc, montrer que si f est injectif et g est injectif, alors g rend f est injectif. Donc, d'abord, on a le composé, il est bien défini. On a l'application f qui est de A à valeur dans B. On a l'application g qui est de B à valeur dans C. Donc, g rend f est bien défini. غادي تمشي من A حتى C. G rond F كتمشي هي من A حتى ل B par F وكتكمل G par C. دونك هذه هي G rond F. دونك دابا غنسوبوزيو بلي F انجكتيف و G انجكتيف ونمونطريو بلي G rond F est انجكتيف. دونك بالنسبه للناس اللي ما عارفينش شنو هي ابليكاسيون انجكتيف غنحط لكم اللين ديال الفيديو راه شرحت ديجا شنو هي ابليكاسيون انجكتيف في واحد الفيديو. دونك A. Donc, supposons que F et G sont injectifs. Je ماشي غير وحده. F et G sont injectifs. Donc, on va montrer que G rond F est injectif. Donc, on a deux éléments de l'ensemble de départ. Donc, soit. Donc, je n'ai l'ensemble de départ de l'application G rond F. Donc, on va comme A. Donc, on a de x prime appartient à A tel que. Donc, quelqu'un dit toujours parce que je démontrerai que l'application est injective. Donc, tel que ce qu'on a dans l'image, G rond F d'IL x est égal à G rond F d'IL x prime. Donc, si on a le x est égal à x prime, c'est le injectif. Là, on a c'est qu'on a les antécédentes sans pivot. Donc, alors, c'est quoi G rond F? Il y a G de F de X. La définition, il y a le composite de deux applications. Est égal à c'est quoi G rond F de X prime? Il y a G de F de X prime. Donc, on a G, il y a la comme G est injectif, comme l'injectivité de G, comme G est injectif. Donc, injectif, on va prendre comme G injectif, alors, donc il a 4 injectifs, donc les antécédents, on va dire qu'on a kiff. Alors, f de x est égal à f de x prime. Donc, G injectif, qu'est-ce que c'est? G de y est égal à G de y prime, implique y est égal à y prime. Place y, il y a f de x. Y prime, il y a f prime de f de x prime. Donc, f de x est égal à f de x prime. ونفس الطريقة comme f est injectif. Alors, donc f est injectif, donc x est égal à x prime. D'où G rond f est injectif. Donc, il y en a deux éléments, tels que G rond f de x est égal à G rond f de x prime. Et x est égal à x prime. C'est-à-dire G rond f est injectif. Question B. Montrer que si f et g sont surjectifs, alors G rond f est surjectif. Donc B. Donc on va supposons que f et g sont surjectifs. Donc surjectif, on va surge. On va montrer que G rond f est surjectif. Donc il fait une application surjective. Donc tout élément fait l'ensemble d'arrivée admet un antécédent. Donc on va prendre un élément, soit donc on va Z appartient à l'ensemble de l'arrivée de G rond f et C. Donc soit Z appartient à C. Donc c'est l'objectif. واش نلقى واحد x appartient à A tel que G
G rond F de X est égal à Z. خصني نقلب على هاد X شنو هو. دونك شنو غادي نستعمل باش نلقى داك X؟ غادي نستعمل لو فيت كو F et G sont surjectifs. Donc خديت Z appartient à C, alors donc puisque G est injectif, alors il existe X ou Y appartient à B tel que هاد Z غادي يكون G ديال Y car G est surjectif. G كتمشي من B à valeur dans C. Donc Z appartient à C puisque G est surjectif, alors il existe Y appartient à B tel que G de Y est égal à Z. Z اللي خديت هنا quelconque il admet une antécédente. Il existe un élément هنا في B سميتو Y tel que G de Y est égal à Z. Donc voilà la surjectivité du G. Donc هاد Y دابا فين كاين؟ وعندنا F كتمشي من A à valeur dans B. Donc هاد Y اللي خديت هنا عنده عاوتاني l'antécédente par F car F est surjectif car G est surjectif. Comme F est surjectif, alors il existe X appartient à A tel que غادي يكون داك Y ديالي هي F de X. وهنا غادي نابليكي عليهم الجي. دونك جي ديال Y كتساوي جي ديال F de X. دونك شكون هي جي ديال Y؟ جي دو Y هي Z. دونك Z كتساوي شكون هي جي ديال F de X؟ هي جي رون F de X. دونك انا خديت Z appartient à C, لقيت X appartient à A tel que Z est égal à G rond F de X. D'où G rond F est surjectif. La surjectivité, il y a quel que soit Z appartient à C, il existe X appartient à A, tel que G rond F de X est égal à Z. Donc, question C, montrer que si G rond F est injectif, alors F est injectif. Donc, C, donc supposons que G rond F est injectif. خصنا نمونطريو بلي F est injectif. Donc toujours كنطبقوا من داكشي اللي عندنا كنحاولوا نلقاو داكشي اللي مطلوب منا. Donc G rond F est injectif, montrer que F est injectif. Donc غادي نستعملوا toujours la définition ديال l'injectivité. Donc غناخذ deux éléments appartiennent à l'ensemble de départ de F. Donc F منين كتنطلق من A. Donc X exprime appartient à A tel que F de X est égal à F de X prime. Voilà. Donc خصني نلقى X est égal à X prime. Alors donc هنا عندي F de X كتساوي F de X prime. Alors G de F de X est égal à G de F de X prime. علاش؟ دونك اتونسيون هنا راه كاين اللي كيسحب لي واش جي انجكتيف. هادي راه ماشي الديفينيسيون ديال جي انجكتيف، ماشي الانجكتيفيتي ديال جي اللي كتعطيني هاد لو دغوا. هنا راه ما عرفناش جي واش انجكتيف ولا ماشي انجكتيف، ما كيتهمناش جي. هادي شكون اللي عطاني الحق ندير هنا جي وندير هنا جي وتبقى هاد ليغاليتي هي لو فيت كو جي ايت اون ابليكاسيون. دونك إلي بيان ديفيني. اي إيليمون كتكون عنده صوره وحده. دونك هادو سون لي ميم كيتساواو اذا عندهم صوره وحده باغ جي اللي هي جي ديال اف دو اكس وهي جي ديال اف دو اكس بريم. دونك ما يمكنش يكونوا مختلفين حيت الصوره ديال نفس ليليمون. اي إيليمون ادمي ان اونيك ايماج. دونك لو فيت كو جي ايت اون ابليكاسيون هي اللي عطاني لو دروا نابليكي هنا جي ونابليكي هنا جي وتبقى ليغاليتي. دونك كار جي ايت اون ابليكاسيون. Alors, هنا غنستعمل شنو المعنى ديال جي دو اف دو اكس؟ هي جي رون اف دو اكس ايت ايكال شنو هي جي دو اف
de x prime هي g rond f de x prime. عاد غادي نستعمل le fait que g rond f est injectif comme g rond f est injectif. Alors donc إلا كانت injectif وهادو عندهم نفس الصورة إذا ils sont égaux. Alors x est égal à x prime. وهذا الشيء اللي بغينا نلقاو d'où f est injectif. Donc injectif راه مرة كنكتب inj مرة كنكتب injectif. Donc la question D montrait que si G rond f est surjectif, alors G est surjectif. Donc la même chose. Donc supposons que G rond f est surjectif. Et on va montrer que G est surjectif. Donc, كيفاش نديرو باش نبينو G est surjectif. Donc, غادي ناخدو un élément في l'ensemble d'arrivée ديال G. شنو هي l'ensemble d'arrivée ديال G؟ هي C. Donc, soit Z appartient à C. Donc, شنو خصنا نلقاو؟ خصنا نلقاو واحد l'élément appartient à l'ensemble de départ ديال G اللي هي P. Donc, خصني نلقى l'existence d'un certain élément Y appartient à P tel que هاد Z غادي يكون G ديال Y. Donc c'est quoi هاد Y هو اللي خصني نقلب عليه شكون هو. مفهوم؟ دونك خديت Z appartient à C. Alors غنستعمل هاد l'hypothèse اللي عندي G rond f est surjectif. Alors puisque G rond f est injectif et surjectif pardon. Donc la surjectivité ديال G rond f شنو غادي تعطيني؟ il existe واحد x appartient à l'ensemble de départ ديال G rond f. G rond f منين كتنطلق من A. Il existe x appartient à A tel que G rond f de x est égal à Z. Alors donc c'est quoi G rond f? Il y a G de f de x est égal à Z. Donc هذا y اللي كنقلب عليه هو f de x. f de x فين كاينه؟ x كاينه في a. f كتمشي من a dans b. Donc f de x appartient à b. Donc il existe y اللي هو f de x appartient à b tel que z est égal à g de y. Donc g surjectif. بالنسبة la question E, montrer que G rond f injectif implique G est injectif est fausse. يعني خصنا نلقاو واحد لابليكاسيون دوني ان اكزامبل. توجور فاش كتكون الحاجه فوس خصك غير تعطي ان اكزامبل. يعني خص تكون G rond f injectif و G تكون non injectif. دونك il suffit مثلا ناخذ هاد الاكزامبل. دونك غادي نعطيكم اكزامبل بلو سامبل. f كتمشي من r بلس la valeur dans R qui à chaque x, vous lui associez la racine carrée de x. Donc il fait une application qui est bien définie. Il y a un موجب راه كاينه racine de x. غادي ناخذ g كتمشي من R la valeur dans R qui à chaque x. Donc par exemple la valeur dans R plus qui à chaque x, on lui associe x carré. Donc ce qu'on a G rond f. G rond f, donc كتمشي من R plus la valeur dans R. Donc à chaque x غادي تعطي لي G ديال x وغدير ليه استثناء. Donc غتعطينا x. Donc à chaque x je lui associe x. هذه هي G rond f. C'est l'identité. علاش؟ حيت G rond f ديال x غادي تكون هي G ديال f de x. وشنا هي f de x؟ هي G ديال G ديال x. شكون هي جي ديال شي حاجه؟ جي ديال اكس هي اكس استثناء. دونك كتعطيني جي ديال اكس واستثناء مع الجي ديال كيمشي وكتبقى اكس. دونك جي رون اف هي الاكس لو اسوسيي اكس. دونك il est انجكتيف حيت الا كانت اكس كتساوي اكس alors اكس ايكال اكس. دونك il est انجكتيف. ولكن جي ني با انجكتيف حيت ليماج جي ديال ناقص واحد كتساوي جي ديال واحد. Là, en général, G égale moins A est égal à G de A. Ou A différente moins A
en général. Donc G n'est pas injectif, mais gérant F est injectif. Donc, voilà. La question F montrait que si gérant F est surjectif implique F est surjectif est fausse. بحال السؤال الأخ نعاوتاني نعطيو دي زيكزامبل فاش كتكون جيرون F surjectif و F non surjectif. Donc مثلا ناخدو F اللي كتمشي من N à valeur dans N qui à chaque petit n on lui associe N plus 1. On a G de N à valeur dans N en ion moins 1. يعني N غنزيدو عليها ناقص 1 qui à chaque N on lui associe N moins 1. Donc clair بلي F n'est pas surjectif حيت l'antécédent ديال 0 ما كايناش F ديال شي حاجه كتعطينا صفر ما كايناش حيت ما كاينش موان هنا. Par contre gérant F عاوتاني هي l'identité. Donc à chaque n on doit associer donc n زائد 1 ونديرو ناقص 1 donc c'est n. Donc هذه il est clair بلي هي surjectif ولكن F n'est pas surjectif حيت 0 ما عندوش l'antécédent. Donc voilà بالنسبه لهذا ليكزيرسيس. دونك كنتمنى تكونوا استفدتوا شي حاجه من هذا الفيديو وخليو لينا لي كومونتير اقترحوا علينا لي زيكزيرسيس اللي بغيتو نديرو لهم كوريجي. ما تنساوش تابوناو في القناه وصيفطوا اللين لي زامي ديالكم باش يستافدوا حتى هما. ميرسي اي بون كوراج.